સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો સુરત જિલ્લાની સરહદ આવેલા ઉમરપાડા જંગલની કિંમતી જમીન મુદ્દે આદિવાસી જૂથો વચ્ચે મોટું ઘર્ષણ ફાટી નીકળ્યું છે। નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા તાલુકાના આદિવાસીઓ દ્વારા ઉમરપાડા તાલુકાના સરહદી જંગલ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે કબજો જમાવવામાં આવતો હોવાનો ગંભીર આરોપ લાગ્યો છે। પરિણામે સ્થિતિ વધુ વણસે નહીં તે માટે सूरत जिला पुलिस एसआरपी और फॉरेस्ट विभाग की टीमों द्वारा बॉर्डर पर चुस्त लोखंडी पुलिस बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो छे। फॉरेस्ट विभाग द्वारा कब्जो जमावेली जमीन पर जेसीबी मशीन फेरवी तेमज दवा छांटीने गैरकायदेसर खेतीनो पाक संपूर्णपणे दूर करायो छे। उमरपाड़ाना स्थानिक ग्रामजनोए सागबाराना आदिवासीओ सामे मोर्चो मांडी कायदेसरनी कार्यवाही करवानी मांग करी छे। उल्लेखनीय है कि अगाऊ पण सागबाराना आदिवासीओए वन विभागनी टीम पर हिंसक हुमला कर्या छे। आ मुद्दे हवे जंगलना अधिकारीओ पर राजनीति गरमाई छे, जेमां सांसद मनसुख वसावाए सीधा मुख्यमंत्रीने पत्र लखी मध्यस्थी द्वारा आ विवादनो सुखद अंत लाववानी रजूआत करी छे। तो आ साथे हमारा संवाददाता किरण सिंह गोयल फोन लाइन पर जोड़ाया छे। जी किरण, उमरपाड़ा सागबारा सरहद पर आखिर शू विवाद छे? जी बिल्कुल, जंगल जमीन ने लईने सागबारा जे नर्मदानु जे सागबारा छे जे सागबारा ने उमरपाड़ानो जे हद विस्तार छे तेनी अंदर सूरत जिल्लानी जे हद होय छे उमरपाड़ा छेल्लो तालुको छे अने ए तालुकानी हदनो जंगल विस्तार छे तेमां सागबाराना जे आदिवासी है सूरत जिला की हद में आई जाए छे अने एना कारणे स्थानिको द्वारा वारंवार आदिवासी घर्षण थतुं होय छे। थोड़ा समय पहला वन विभाग की टीम पर हुमलो करवामां आवेलो हतो त्यारे फरी आ वातने लईने फरी विवाद शरू थयो छे। एटले स्थानिको एवी मांग करी रह्या छे के आ जंगल जमीनने लईने जे विवाद चाली रह्यो छे तेनो अंत आवવો જોઈએ, कारण के सूरत जिल्लानी हदमां ज्यारे भरूच जिल्लाना जे हदना जे आदिवासी जे ते सूरत जिल्लाना जंगल विस्तारमां તેઓ અંદર આવી જતા હોય છે અને ગેરકાયદેસર રીતે ઘૂસી જતા હોય છે એવા આક્ષેપ કરવામાં આવતા હોય છે સ્થાનિકો દ્વારા। તો તેને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યો છે। પોલીસ બંદોબસ્ત ત્યાં ગોઠવી દેવામાં આવ્યું છે, કારણ કે બે જૂથ વચ્ચે ઘર્ષણ ના થાય તેની તકેદારીના ભાગરૂપે હાલ તો ત્યાં वन विभाग અને પોલીસની ટીમ ત્યાં ખડકી દેવામાં આવી હતી। जी किरण, અત્યારે હાલ સ્થળ પર પોલીસ અને ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે? जी बिल्कुल, खास करीने जे रीते सूरत जिल्लानो जे जंगल विस्तार है तेनी अंदर अन्य जिल्लाना लोगो घुसी जता होय तो स्थानिको एनो विरोध करता होय छे, कारण के वर्षोथी आ जंगल विस्तार छे ते बहु विशाळ अने लांबो छे अने एना कारणे ज्यारे गैरकायदेसर रीते अंदर घुसी जता होय छे त्यार सुधी खबर ना पड़े, पण ज्यारे खबर पड़े स्थानिकोने ए लोको आपणे सामने आवी जता होय छे त्यारे एने लईने हाल छे ते फरियाद थई हती। वारंवार जंगल जमीननो मुद्दो चाली रह्यो छे અને જંગલ જમીનના મુદ્દાને લઈને બે આદિવાસી જૂથ જ આમને સામે આવી ગયા હતા। વન વિભાગ અને પોલીસની ટીમ પણ ત્યાં ગાડી છે અને કોઈ વિવાદ ના રહે તેની તકેદારીના ભાગરૂપે વન વિભાગની ટીમ છે તે પણ ત્યાં ખડે પગે છે। जी किरण, समग्र माहिती आपवा बदल आपनो आभार। तो सूरतना उमरपाड़ा सरहदे जंगल जमीन मुद्दे घर्षण, कब्जो हटाववा बॉर्डर पर एसआरपी तैनात, जेसीबी फेरवी गैरकायदेसर पाक करायो दूर, सागबाराना आदिवासीओ सामे स्थानिकोनो उग्र विरोध।